This is the story of GBI Toronto. Now let's rewind. Every great journey always begins with a single small step. And for us, it all started in 2010. Kevin masih umur 4. Tapi bentar. Let's rewind dikit lagi. Kevin masih umur 2. This is Om Ferdi and his wife, Tante Ami. In 2008, mereka baru aja nyampe di Kanada tanpa kepikiran mau buka gereja. Tapi around akhir tahun 2008, Pastor Eddie ask Om Fer untuk buka GBI di Toronto. Jadi dimulai dari yang sederhana seperti persekutuan doa, family altar, ngumpulin orang-orang yang rindu punya gereja di sini. And this is what we call small beginnings, big faith. Oke, mari kita fast forward a bit. Kevin balik umur 4. Setelah jalan setahunan, kita mulai ibadah percobaan yang disebut pra-ibadah. Tapi tantangannya, tempat opso. Not too long after, Om Fer dapat kontak orang dari Church of God. Dan puji Tuhan, kita dikasih pinjam. Tapi dengan satu syarat. Karena gereja ini dipakai pagi, kita harus ibadah sore. Here are some clips from 2010 to 2015. Jemaat saat itu kebanyakan keluarga. Anak mudanya bisa dihitung jari. Tetapi kalau saudara ada di tempat ini, mau mendengarkan firman Allah, itulah tujuan kita. Katakan amin. Supaya berbicara pada saudara, jangan biarkan sama manusia. Biar Allah berbicara. Karena cuma Allah yang maha tinggi, yang sanggup menjawab pertanyaan. Tapi dari sini, Om Fer mulai punya kerinduan besar untuk young people. And he sent a few young people from our church ke Vancouver untuk ikut retret, meskipun kondisi keuangan gereja yang masih minim. He believes that you reap what you sow. Nah, memasuki 5 tahun kedua, tiba-tiba gereja berubah total. Keluarga-keluarga pindah, dan yang tersisa kebanyakan anak muda. Tapi karena itu, kedekatannya semakin dirasakan. Karena ya nasibnya sama semua ya. Yang pasang sound system, mereka. Yang pelayanan, mereka. Yang dengerin khotbah, mereka. Yang beresin, you guessed it, mereka juga. But that's how they became a family. Yuk lihat-lihat tahun 2015 sampai 2020 ngapain aja ya. If we trust in God, He will lead us to His path. That is, we don't know what it is, but we know that it's peaceful and He loves us. You were there to know my struggle. Dan inilah pedoman hidup for now, my life compass, my way of life so far. Oh, Chris. Siapakah yang dapat melawan jika Allah di pihak? Beribu-ribu laksa jatuh berbagi. Oh yes, waktu kau perisaiku, kota benteng gunung batu dan keselamatan. Di tahun-tahun ini juga mulai ada penambahan jemaat, tapi yang Tuhan kirimkan adalah young generation. Then, COVID happened. Semua ibadah jadi online. Bisa worshipnya di mana, khotbahnya di mana. But when the world stopped, faith kept going. Hari ini yuk kita sama-sama, saya mau sampaikan begini teman-teman semuanya ya. Kita mulai dari mana nih bertanggung jawab ya. Sebab seringkali orang begini, saya bertanggung jawab kok dalam hal yang ini, ya cuman yang ini saya nggak terlalu gitu. Hey everyone, happy Sunday. Welcome back to GBI Toronto Sunday Service, di mana kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum itu, marilah kita lihat kegiatan sepekan ini.
Basement On Fair yang seadanya juga sempat jadi studio recording. Even our Christmas service and New Year countdown was fully online. Shalom semuanya, come on. Let's praise and worship Tuhan. Mari kita satukan hati untuk nyembah Tuhan. Sembah Dia yang layak. Come on. datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Okay, now it is 10. Wait, 15. Oh no, 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! God bless you. God bless you. Everybody, God bless you. Setelah COVID mulai mereda sedikit, kita mulai haus dan lapar dan kangen akan human interaction di gereja. Bahkan ada beberapa yang udah hangout outdoor. Nah, pas udah boleh kumpul 25 orang indoor, Basement On Fair diubah jadi gereja emergency while still doing live streaming buat yang di rumah. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Amin. Kita nggak kompromi, nggak pakai akal sehat kita, nggak. Cuman pakai apa? Our faith. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. The same way, you could even see it from space. The same way, let your light shine. Even in the hardest season, God was still moving. Kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap bersyukur. Setelah COVID, Om Fer dan Tante Mi mikir, duh, nanti orang-orang bakal malas ke gereja nggak ya? Kayaknya kita harus cari tempat ya. Dan akhirnya, Tuhan buka jalan. We found a new home. Artscape Young Place. Small world something gak sih? Nggak tau lah. Yang penting ini tempatnya. Tempat baru, semangat baru. Awalnya cuma 25-30 orang. Tapi Tuhan terus tambahin. Sampai akhirnya ruangan penuh, kursi nambah, and the church grew beyond what we ever imagined. Even though banyak juga yang harus pindah or pulang Indo for good, tapi Tuhan tetap kirimin young generations through media, events, and word of mouth. Karena udah jelas panggilan GBI Toronto adalah untuk anak muda, kita mulai rapihin ministry-ministry yang ada dan adain ministry baru seperti JC and teologi. Event-eventnya juga lebih ke arah young people, jadi lebih asik-asik, kece, seru, wow gitu. Dan kita juga bikin satu special program yang continues to transform and leading us deeper into God's calling, which is Blue Bean. Apa tuh Blue Bean? Kalau sampai sekarang masih nggak ngerti, mari kita lihat ilustrasi yang sangat simpel ini. Nah, jadi melalui teman-teman yang sharing Blue Bean Talk and testimonies, we've seen lives being transformed, heart restored, and a new generation rising with purpose. Sampai kurang lebih 2 tahun kita di Artscape, tempatnya udah gak muat lagi. Jadi pada tahun 2024 Februari, we decided to move again. And this is the place we call home today. We're now entering our 15th year and God is not done.
What started as a small prayer group has become a growing movement of young people passionate for God. Looking back, we see how every small step, every challenge, and every moment of faith has brought us here. With all the challenges ahead, we walk forward with faith, unity, and purpose. We've seen His faithfulness in the past, and we trust Him for what's to come. To everyone who has been part of this journey, thank you. And this is our journey to the future. Shalom GB Toronto, congratulations on your 15th anniversary. I pray that your community continues to grow in Christ. And I just want to share an encouragement from Matthew 5, which is to let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to our Father in heaven. So congrats, keep going, and hope to see you soon. Hai, salam semuanya. Perkenalkan, saya Fernlina Pang dan suami saya Hermanto Aryu. Kami mau mengucapkan Happy 15th Anniversary untuk GBI Toronto. Semoga gerejanya semakin berkembang dan semakin membawa banyak jiwa-jiwa baru lagi. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. God bless. God bless. Happy anniversary. Bye. Happy birthday, GB Toronto. I'm so grateful to be part of this special church during my early 20s. And GB Toronto was truly became my family at the time. I had so much fun and made so many beautiful memories. And very grateful I was surrounded by love, faith, and support. Thank you buat Om Ferdi, Tante Ami, Cimaurin, Konanda, and everyone for being such a big part of my journey. To the new generation, cherish this community, get involved, and let God use the church to shape your life the way it shaped mine. Anyway, happy anniversary. I'm sad I can't be there with you guys, but may God continue to bless this amazing community. Bye! Happy birthday buat GB Toronto yang ke-15 tahun. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua di Kanada. Semoga GB Toronto selalu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Happy 15th anniversary, GBI Toronto! I'm so blessed to be a part of GBI Toronto for 7 years. It was such an honor to be mentored by Konanda, Cimaurin, Om Ferdi, Tante Ami. You were such a treasure to me. What I remember the most is the prayer tower, the early Saturday morning prayer tower. It's such a wonderful memory to keep, and I just wish you on this next milestone for God's perfect provision and protection. Semakin berkenan, semakin terbang tinggi bersama Dia. Amin. Bye, miss you. Silakan. Ini malam sangat indah ya. Jadi saya merasa orang-orang di sini sangat membuahkan hasil. Oke. Mengapa Anda bisa bilang itu? Karena saya punya mulut, saya bisa ngomong itu.